बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज की इस वीडियो को रिकॉर्ड कराने का मकसद आप लोगों को एक डीएनए टेस्ट का तारफ़ करवाना है जिसका नाम है स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन डीएनए टेस्ट। मेरा नाम डॉक्टर राशिद सैफ़ है और मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर रिसर्च हूँ एट डिकोड जीनोमिक्स, जो कि एक प्राइवेट एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है। अगर आप इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हैं सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर डिटेल ऑफ दिस टेस्ट। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हैं कि फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के हवाले से। इसी तरीके से एक वर्ड है फूड ट्रेसेबिलिटी, कि आप लोग जो चीज़ खा रहे हैं वो कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी मार्केट के अंदर जाते हैं, आप कोई मीट आइटम लेते हैं या कोई भी खाने वाली चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर, उसके रैपर के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। आजकल हर बंदा इस मामले में बहुत कॉन्शियस है कि वो क्या चीज़ खा रहा है, जो चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई हैं क्या इसके अंदर वो चीज़ें हैं भी या नहीं। तो इसी हवाले से हमने ये टेस्ट डेवलप किया है जिसके अंदर हम जो गोश्त है, चाहे वो रॉ मीट है या कुकड मीट है, वो किस स्पीशी का है, किस एनिमल का है, किस बर्ड का है। हमने इस चीज़ को डीएनए बेस्ड टेस्ट करके तो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ किया है, जो आपसे शेयर करेंगे हम। कि अगर जैसे कि आप किसी मार्केट के अंदर जाते हैं, को आप शवारमा लेते हैं, कोई मीट आइटम लेते हैं, कोई किसी किस्म की भी चीज़, एवरीबडी इज़ अवेयर कि जब मार्केट में हम जाते हैं, किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं तो बहुत सारी आइटम्स जो हम वहाँ से लेकर आते हैं, ख़ास तौर पर मीट आइटम्स, और उनके ऊपर उनको ट्रेस करने के लिए कि क्या जो चीज़ इसके ऊपर लिखी है ये उसी एनिमल या उसी बर्ड का गोश्त है, उसी से ये चीज़ बनी है। जैसे कि हमारी मुस्लिम फ़िलासफ़ी के, रिलीजियस फ़िलासफ़ी के अंदर हराम एनिमल और हलाल एनिमल्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो हमने तमाम चीज़ें वो खानी होती हैं जो कि हलाल हैं। इसी हवाले से हमने अगर आप हमें किसी किस्म का भी गोश्त का टुकड़ा, चाहे वो कुकड मीट है या रॉ मीट है, आप हमें भेजें तो हम उसको बता सकते हैं कि ये किस एनिमल का गोश्त है। जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर देंगे आपको कि ये काऊ है या बफलो है, गोट है, शीप है, कैमल है, चिकन है या रैबिट है। तो ये हमारे पास 6-7 डिफरेंट ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि हलाल कंसीडर होती हैं, इनको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। हम इन तमाम स्पीसीज़ का जो गोश्त है उसको आप आइडेंटिफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑप्टिमाइज्ड डीएनए टेस्ट हम आपको बता देंगे कि ये गोश्त जो है ये किस एनिमल का गोश्त है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और एनिमल्स जो कि हराम एनिमल्स हैं, जिनको हम दोज हू आर प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, और हमें ये चीज़ें मना की गई हैं कि इनको नहीं खाना, लेकिन फिर भी कुछ अंसर बाकी रहता है कि कुछ लोग कुछ खाने वाली चीज़ों के अंदर इस तरह के हराम एनिमल्स की मिलावट करते हैं अपना हम मुनाफा बनाने के लिए, या कई दफ़ा हलाल एनिमल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो अराइज़ होते रहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का भी गोश्त आता है जिसका पता नहीं चल रहा, तो हम आपको ये भी बता देंगे कि क्या ये हॉर्स का है, डॉग का है, कैट का है या डंकी का है। तो ये हमने तकरीबन 10-11 डिफरेंट स्पीसीज़ के ऊपर ये हमने जो डीएनए टेस्ट है ये ऑप्टिमाइज़ किया है। तो इसमें हम ये 10-11 स्पीसीज़ का बता सकते हैं कि जो आपने हमें सैंपल दिया है वो किस एनिमल का है या किस बर्ड का है। सो लेट मी रिपीट अगेन कि हम आपको काऊ, बफलो, शीप, गोट, कैमल, चिकन और रैबिट, ये हलाल एनिमल्स के अंदर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अदर एनिमल्स हैं उसके अंदर वो डॉग है, वो कैट है, वो डंकी है या वो हॉर्स है। तो इस
ٹیسٹ کے ذریعے ہم ان 4 اینیملز کے گوشت کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ یہ عام کسٹمر، ایک عام کامن لوگ جو ہیں وہ اس ٹیسٹ کو کروا سکتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم شاورما کھا رہے ہیں یہ اس میں کون سا اینیمل ہے، یہ چکن ہے یا کوئی اور ہے۔ اسی طریقے سے ریسٹورنٹس کے اونرز جو ہیں وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کروا سکتے ہیں کہ وہ جو گوشت باہر سے منگوا رہے ہیں، اگر کوئی ریسٹورنٹس بڑے ریسٹورنٹس ہیں، اگر وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں، ویلیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی مختلف فورینزکس کے حوالے سے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا گوشت ہے، جس میں فورینزکس اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو اس ٹیسٹ کا ایک جنرل سا تعارف تھا کہ ہم کون کون سے اینیملز آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے سکتے ہیں اور اس کی کون سی پوٹینشیل آڈینس ہو سکتی ہے جس کے لیے یہ فائدہ مند ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہم نے آپٹیمائز کیا ہے، اس سے مزید اور بھی سپیسیز کو ہم ایڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن فی الحال یہ 11-12 سپیشیز کے اوپر ہم نے اس کو آپٹیمائز کیا ہے۔ اور اگر بی ایس یا انڈر گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس اگر وہ اس پہ ٹریننگ لینا چاہیں تو ہم یہ اس پہ ان کو ٹریننگ بھی آفر کر سکتے ہیں، جیسے کہ بی ایس بایو ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، بی ایس مائکرو بایولوجی کے ہو سکتے ہیں، فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، جینیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، یا اوور آل لائف سائنسز کے اسٹوڈنٹس، زوالوجی کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، جو لائف سائنسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، وہ تمام ڈسپلنس کے اسٹوڈنٹس، چاہے وہ بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم یہ ساری کی ساری ہینڈز آن ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس ٹریننگ کے اندر ان کو ڈی این ایکسٹریکشن، ہینڈز آن ڈی این ایکسٹریکشن بتائیں گے کیسے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پرائمر ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں، پرائمر سلیکشنز کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد پی سی آر کو لگاتے کیسے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی جیل کے تھرو ویژولائزیشن کیسے کرتے ہیں، اور اس پہ اور اس کا جو ڈیٹا ہے پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ اس پہ ہمیں کچھ نہ کچھ اور ٹیسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ سو یہ ساری ایک ہینڈز آن ٹریننگ ہے جو کہ ہم ان کو پروجیکٹ ڈیزائننگ سے لے کر پبلیکیشن تک اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا جس میں ہم نے یہ آپ کو اس سے متعارف کروایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ فردر انٹرسٹڈ ہیں اس ٹیسٹ کی ڈیٹیلز کے لیے تو آپ ہماری ویب سائٹ www.decodegenomics.com.pk کو وزٹ کر سکتے ہیں، یا نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ نمبر 0321710750 پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید رہنمائی دی جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔